अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समीम रहीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इमरान खान साहब ने उस तारीख का ऐलान कर दिया जिसका पूरी कौम को इंतज़ार था। 25 मई लॉन्ग मार्च का दिन है, बुध का दिन है और वेन्यू दिया है इमरान खान साहब ने श्रीनगर हाईवे, जो माजी में कश्मीर हाईवे जिसको कहा जाता था। बहुत उन्होंने जो ऐलान किया आज जो प्रेस टॉक की, उसमें पूरा एक अहाता उन्होंने कर दिया सारी सूरत हाल का कि ये लॉन्ग मार्च क्यों हो रहा है, एहतजाज क्यों हो रहा है, नए इलेक्शन की डिमांड क्यों है, किस तरीके से उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश की गई, किस तरीके से उनको निकाला गया और इस वक्त जो हुक्मरान हैं उनकी तरजीहात क्या हैं, वो क्या कर रहे हैं और किस तरीके से पाकिस्तान के इज़्ज़त व वक़ार को नुकसान पहुँचाया गया, पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल को किस तरह नुकसान पहुँचाया गया। तो इस सारे अवामिल का उन्होंने जायज़ा लिया पेशावर से और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया। ख़वातीन को भी कहा 25 मई बुध वाला दिन श्रीनगर हाईवे, ये अगर हम जिस ऐलान को देखें तो बहुत ही एक इमरान खान साहब ने ऐसा लगता है कि वाक़ियतन बड़ी एक सोच और विचार के बाद उन्होंने ये वेन्यू चुना है। एक तो डी चौक या डिप्लोमेटिक या रेड जोन में आने की उन्होंने बात नहीं की। बिल्कुल एक क्लियर मैसेज दिया है कि ये जो एहतजाज है ये एक पुरअमन एहतजाज है, क्योंकि उसमें ख़ास तौर पर उन्होंने ख़वातीन से कहा, बच्चों से कहा कि वो भी आएँ। और जिस तरह माजी में अब तक जो जलसे हुए हैं तहरीक इंसाफ के, पिछले 3 हफ्तों में 4 हफ्तों में जितने भी एहतजाज हुए हैं, इंतहाई पुरअमन फैमिलीज़ उसमें आई हैं, ब्यूरोक्रेट्स की फैमिली आई हैं, हमारी जो फ़ौज के जो लोग हैं उनकी फैमिलीज़ आई हैं, एक्स सर्विसमैन जो हैं उनकी फैमिलीज़ आई हैं। तो कहीं पर भी एक गमला नहीं टूटा, एक बल्ब नहीं टूटा, कहीं पर कोई वायलेंस नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैंने ख़वातीन की आंखों में जो देखा है पाकिस्तान के लिए, जो मोहब्बत देखी और जिस तरीके से वो हालात तब्दील करना चाहती हैं, तो ख़ास तौर पर उनसे भी कहा है कि वो आएँ। तो इसलिए जो वेन्यू रखा है, अब हुकूमत को उन्होंने ये जो एक फ़िक्र लाहक हो जाती है इंतज़ामिया को कि ये रेड ज़ोन में आ जाएँगे, वहाँ पर एम्बेसीज़ हैं, पार्लियामेंट है, वहाँ पर पीएम हाउस है, सिक्योरिटी का मामला है और लोगों को रोकने की कोशिश की जाती है। उसका इमरान खान साहब ने जो वेन्यू चुना है, उससे ये ज़ाहिर होता है कि ही वाज़ माइंडफुल ऑफ दैट। और ये जो वो यहाँ पर लोगों को लाना चाह रहे हैं, उसमें कोई किसी तरह का भी उनके ज़हन में एहतजाज इस तरह करने का इरादा नहीं है जिसमें खुदा न खास्ता वायलेंस हो, जिसमें कोई टकराव हो। दूसरी बात, उन्होंने लोगों से ये कहा है कि आप जहाँ से भी हैं आप चल पड़े। पर जो 25 तारीख है 3 बजे, वो श्रीनगर हाईवे पर वो जगह है जहाँ पर तमाम लोग इकट्ठे होंगे और इमरान खान साहब आएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो कुछ जुलूस की क़यादत करते हुए आएंगे, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि जो सारे लोग हैं वो जुलूसों की सूरत में आए, लेकिन उन्होंने कहा कि आप बंदोबस्त कर लें और आप निकलें। उसकी वजह यह है कि ये अगले 2-3 दिनों में इंटरनेट बंद हो जाएगा, लोगों को इत्तला नहीं मिलेगी। फिर इसके अलावा पेट्रोल भी शायद किल्लत हो जाए, पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए जाएं, कीमत ज़्यादा कम कर दी जाए, जिसकी वजह से लोगों को ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगी। तो आप अभी से अपनी तैयारियां कर लें, अभी से आप अपना एक दूसरे के साथ जो भी आपने प्लान करना है वो करके तो आप निकल पड़ें। इसका मतलब ये है कि खान साहब ने ये नहीं कहा कि आप जुलूसों की सूरत में आएँ, इंडिविजुअल आएँ, ग्रुप्स की सूरत में आएँ और निकलें, जहाँ से भी आप आ सकते हैं निकलें। और इस लॉन्ग मार्च का जो दूसरा मरहला है वो इमरान खान शायद 1 या 2 दिन के बाद करेंगे कि जो लोग नहीं पहुँच सके, जो नहीं पहुँच पा रहे या अपनी किसी मजबूरी की वजह से उन्हें ट्रांसपोर्ट नहीं मिली, उनके हालात ऐसे थे, तो फिर उनको ये कॉल दी जाएगी कि वो अपने अपने शहरों में जो अहम मकामात हैं उनके सामने शाहराहों पर वो जाकर बैठ जाएं। और एक ही मुतालबा किया इमरान खान साहब ने आज कि इलेक्शन की तारीख और फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। इसके अलावा उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, और जब तक इसका ऐलान नहीं हो जाता, इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं हो जाता, असम्बलियां कब डिसॉल्व होंगी इसका ऐलान नहीं हो जाता, तो इमरान खान साहब ने कहा है कि हम वापस नहीं जाएंगे, हम बैठेंगे। ये हमारा पुरअमन धरना है, एहतजाज है। और उन्होंने कहा कि मैं खुद इसमें आऊँगा और मैं 25 मई को 3 बजे मिलूँगा, लोगों के साथ हूँगा, मैं अपने उन एहतजाज करने वालों के साथ हूँगा, उस धरने में जो लोग बैठे होंगे। और ये उन्होंने आज भी इस उम्मीद का इज़हार किया कि एक इंसानों का समंदर होगा जो वहाँ पर पहुँचेगा। बहुत ही ये बड़ा एक समझदारी वाला फैसला है। और उसमें उन्होंने कहा है कि ये पुलिस से ये कहा है, ब्यूरोक्रेट से ये कहा है, पाकिस्तान की फ़ौज से ये कहा है, उन्होंने कहा है कि ये जो
ہمارا یہ جو مطالبہ ہے یہ الیکشن کروانے کے لیے ہم بیٹھ رہے ہیں آکے. آپ کے خلاف کوئی احتجاج نہیں ہے, نہ کوئی فوج کے خلاف ہے, نہ پولیس کے خلاف ہے, نہ کوئی بیوروکریسی کے خلاف ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو انتظامیہ ہے اس سے یہ کہا ہے کہ آپ کوئی غیر قانونی کام مت کریں, مطلب طاقت کے ذریعے لوگوں کو روکنے کی کوشش نہ کریں, لوگوں کو گرفتار کرنے کی کوشش نہ کریں, ان کی راستے میں رکاوٹیں نہ ڈالیں, کیونکہ اگر آپ نے یہ کیا تو پھر قانون میں جو آپ کی سزا ہے وہ آپ کو اس کے قانونی طور پر ہی پھر آپ کا اس حوالے سے مقابلہ کیا جائے گا اور آپ کو سزا جزا جو بھی ہے وہ دی جائے گی. بہت ہی آج ایک بڑا میچیور اعلان عمران خان صاحب کا, بڑا زبردست اعلان عمران خان صاحب کا. اور آج انہوں نے جو ایک بات کہی جو واقعی دل کو لگتی ہے, انہوں نے کہا کہ میں اپنے ملک کے لیے سستا تیل لینے کی کوشش کر رہا تھا, سستی گندم لینے کی کوشش کر رہا تھا. انہوں نے ذکر کیا آج انڈیا کا. انڈیا نے روس سے سستا تیل لینے کے بعد 25% اپنے ملک میں قیمت جو ہے تیل کی وہ کم کی ہے. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم 30% ڈسکاؤنٹ پر ہم رسیا سے, روس سے ہم تیل لے رہے تھے اور تقریباً 28 لاکھ ٹن گندم بھی ہم ان سے سستی خرید رہے تھے. اگر ہم نے وہ جو معاہدے جو میں نے کیے تھے, اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو آج ہم جو تیل کی قیمت ہے وہ 30% ہم کم کر سکتے تھے روس کی مدد سے. اور یہی وہ چاہ رہے, انہوں نے کہا کہ یہی بیسیکلی ایک آزاد اور خود مختار خارجہ پالیسی ہوتی ہے جس میں آپ اپنے ملک کے مفادات کو سامنے, لوگوں کے مفادات کو سامنے دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں. لیکن یہ جو اس وقت ٹولہ بٹھایا گیا ہے, ان میں کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ امریکہ کے سامنے یہ کہہ سکے کہ ہم روس سے سستا تیل لے سکتے ہیں یا خریدنا چاہتے ہیں یا روس سے سستی گندم خریدنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ 22 کروڑ کا جو ملک ہے اس کی اس سے زیادہ اس کی غیرت پر سوال نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی باہر سے یہ فیصلہ کرے. ڈونلڈ لو کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ امپورٹڈ گورنمنٹ ایک مسلط کی جائے. انتخابات عمران خان نے کہا کہ واحد حل ہے. لیکن آج انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر انتخابات میں یہ جماعتیں جیتتی ہیں, فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونے چاہیے, اور اگر یہ جماعتیں جیتتی ہیں, انہوں نے کہا اگر یہ چوروں کا ٹولہ جیتتا ہے, اگر پاکستان کی قوم چاہتی ہے کہ یہ چور حکمرانی کریں, اگر ان کو الیکشن فری فیئر الیکشن میں یہ جیتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. انہوں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں, یہ عوام اگر پسند کرتے ہیں انہیں تو انہیں حکمرانی کا حق دے سکتے ہیں, لیکن یہ برداشت ہم نہیں کر سکتے کہ کوئی باہر سے ہمیں ڈکٹیٹ کرے, امریکہ ہمیں ڈکٹیٹ کرے کہ اس کو حکمران بناؤ اور اس کو حکمران نہ بناؤ. یہ پاکستان اس لیے حاصل نہیں کیا گیا تھا جو خود ہی ہے پاکستان کی, جو پاکستانیوں کی عزت اور غیرت ہے. عمران خان نے کہا کہ اس پر کسی طرح کا بھی کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. تو ساتھیوں, دوستو, 25 مئی 3 بجے سری نگر ہائی وے اور بندوبست کر لیں. انٹرنیٹ بھی بند ہو جائے گا, ہو سکتا ہے تیل بھی نہ ملے, تو نکل پڑیں اپنے گھروں سے. کوئی یہ نہیں کہا خاننے کے جلوسوں میں آئیں اور آ کے گروپس میں آئیں, بس جہاں جہاں جو ہے وہ نکل پڑے. اور سری نگر ہائی وے کپتان کی ملاقات ان سے ہوگی 3 بجے, اور واپسی اس وقت ہوگی جب اسمبلیاں ڈیزالو کرنے اور نئے انتخابات کی تاریخ آ جائے گی, اسمبلیوں ڈیزولیشن کی تاریخ آ جائے گی. فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ایک ہی ڈیمانڈ ہے, اور یہ جو احتجاج ہے نہ فوج کے خلاف ہے, نہ پولیس کے خلاف ہے, نہ بیوروکریسی کے خلاف ہے, یہ الیکشنز کے لیے ہے. اور اگر الیکشن میں عمران خان نے کہا کہ پی ڈی ایم جیتتی ہے, اگر یہ چور بھی جیتتے ہیں تو انہیں یہ چیز قبول ہے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے, انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نے